नमस्कार बंधुरा केमन आछो तोमरा सबाई आशा करी सबाई खूब भालो आछो और सुस्थ आछो। तो देखो नतून एक भिडियोर साथे तोमादेर सबाइके वेलकाम जानाई। एटा होच्छे नंदोत्सवेर दिनके माने जन्माष्टमीर परे जे परेर दिनटा जे नंदोत्सव पालन करा हय तो सेई दिनकार भिडियो। तो सेई नंदोत्सवेर दिन किभाबे आमादेर छोट्ट गोपाल सोनाके पुजो करा हयेछिलो आर की भोग देওয়া हयेछिलो सेटाई एकटा भिडियोर माध्यमे तोमादेर संगे शेयर करलाम। तो देखो सेई दिनके एकटा पाँचमिशाली सब्जी हयेछिलो आर पायेसेर जोन्नो दूधो देखो निये आसा हयेछिलो आर हयेछिलो आमड़ार चाटनी आर 5 रकम भाजा आर गोविंदभोग चाल आर मुग डाल दिए खिचुड़ी। तो ये देखो ये सबटुकुई आमार बर रान्ना करेछिलो केनना आमार तो तोमरा सबाई जानो बाबा मारा जाओयार कारणे आमि এবছর किछु करते पारिनी। तो खूबই दुःख মানে আমার লাগছিল, কিছু করার নেই, তো যেটা নিয়ম তো সেটা মানতেই হবে। তো সেজন্য আমার হাজবেন্ড স্নান করে উপোস করে সব কিছু ওই ঠাকুরের জন্য আমার ভোগ রান্না করেছিল। তো চলো বন্ধুরা তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা, আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও আর নতুন বন্ধু এসে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে অল নোটিফিকেশনটি অন করে দিও। তো চলো তোমরা দেখতে থেকো আর সাথে থেকো। আমার এই ভিডিওটা যদি তোমাদের এতটুকুও ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করো আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো আবার দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওর সাথে।